Posle 5 Dubrovnik, Krakova, Milana i Majorke, 6 najjeftiniji let me doveo u Barcelonu. Letovi između gradova u Španiji su inače jeftini, ali dati 18 € je zaista smešno, a nisam ni pomislio da ću baš u ovom gradu sresti ovog našeg poznatog košarkaša. A o kome se radi, saznaćete malo kasnije. Sam let iz Majorke je trajao kratko, ali sam stigao dosta šlogiran i umoran, pa sam odmah zaspao u hostelu koji sam platio oko 40 €. Svanuo je novi dan i mogu reći da je život uvijek lepše ako se probudite u Barceloni. Za ovaj grad me vežu posebne uspomene, jer moje prvo solo putovanje pre 2 godine je bilo upravo ovde i imao sam nezaboravnih 10 dana. I ako želite da krenete sami da putujete, Barcelona je idealan grad za to. Za mene je tu sve počelo. Tu se rodila ideja za snimanjem ovakvog sadržaja, tu sam zavoleo solo putovanje i na kraju krajeva pobrinuo sam se da zauvek pamtim to iskustvo, jer sam tad istetovirao simbol Barcelone. Pa je ovo ujedno i povratak kuće za ovu tetovažu. A cijelo to putovanje od pre 2 godine možete vidjeti na Instagram highlightsima mog profila. A sada da se vratimo u realnost. Realnost za danas je bila pranje veša. Pitali ste me koliko sam veša poneo, pa dovoljno da 6 dana ostanem bez jedne čiste stvari, ali srećem u gradovima ima salona za pranje, pa vrlo brzo i jeftino opereš i osušiš sve stvari. Prošli put sam bio na katamaranu i zaista uživao, pa sam odlučio da opet odem na isti brod. Nažalost, vetar je bio prejak, a talas je preveliki, pa se ovaj put nismo mogli kupiti, ali sam ipak uživao na palbi uz hranu i piće, a čak su mi dali da vozim. Posle broda sam odmah tu prošetao čuvenom Barcelonetom i uživao u talasima. Ovo je 6. grad na ovoj avanturi i u prethodnih 5 sam se trudio da jedem lokalno, pa Barcelona neće biti izuzetak. Te sam otišao na paelju i zaista sam se u tom trenutku osjećao kao kukurenja. Kukureja, se come una paella. Kukureja, se me ve una estrella. 1910. Let dana 6 me doveo u grad gde sam već bio i video sve znamenitosti, pa sam odlučio da ostatak dana samo šetam i uživam. Ovdje se prosto uvek napunite energijom, jer Barcelona je takav grad, a meni je baš to trebalo da izguram ovaj serijal do kraja, jer nakon 6 letova za samo 125 € stignete umor i sve što ti treba je da uživaš u lepoti. Nastavio sam parkom Ciutadela. Koliko je prelepo, kao da nisi u centru grada, nego u nekoj prirodi. Park gde je svako u svom fazonu, ljudi plešu, igraju stojni tenis, ma prosto uživaju. Za kraj sam otišao i do Sagrade, jer su je među vremenu završili, da bih se divio još jednom ovoj genijalnosti. Završavam Barcelonu sa skoro završenom Sagradom i idem na posljednji let koji me je koštao duplo više nego prosječna cena prethodnih letova. Na putu do aerodroma sam upao u neki karneval, a ostao je još samo jedan let u ovoj avanturi. A pre njega sam na aerodromu odigrao i jedan španski pick and roll sa Jovićem. Ne zaboravite da me zapratite, jer posljednji let me vodi tamo gde svi putevi vode.